for administering the oath and delivering the presidential address. Now, benediction by His Holiness, Dr. Sri Shivakumar Siddhalinga Swamigalu. ಕರಿಯನಿತ್ತಡೆವಲ್ಲೆ ಸಿರಿಯನಿತ್ತಡೆವಲ್ಲೆ ಹಿರಿದಪ್ಪ ರಾಜ್ಯವನಿತ್ತಡೆವಲ್ಲೆ ನಿಮ್ಮ ಶರಣರ ಸುಳ್ನುಡಿಯ ಒಂದರಗಳಿಗೆ ಇತ್ತಡೆ ನಿಮ್ಮ ನಿತ್ಯ ಕಾಣರಾಮನಾಥ. ಬಸವಾದಿ ಪ್ರಮತರನ್ನು ಪೂಜ್ಯ ಗುರುದೇವರನ್ನು ಹನುಮಂದಲ್ಲಿ ಭಕ್ತಿಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಸ್ಮರಣೆಗೈತ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆಯನ್ನು ವಹಿಸಿದ ನಮ್ಮ ಸಿದ್ಧಗಂಗಾ ತಾಂತ್ರಿಕ ಮಹಾವಿದ್ಯಾಲಯದ ನಿರ್ದೇಶಕರಾದ ಡಾಕ್ಟರ್ ಎಂ ಎನ್ ಚನ್ನಬಸಪ್ಪನವರೇ, ಇವತ್ತನೇ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಉದ್ಘಾಟನೆ ಮಾಡಿ ಉದ್ಬೋಧಕವಾದಂತಹ ಮಾತುಗಳನ್ನು ತಿಳಿಸಿದಂತಹ ಶ್ರೀ ಪಿ ಬಿ ಕೊಟ್ಟೂರವರೇ, ಮುಖ್ಯ ಅತಿಥಿಗಳಾಗಿ ಆಗಮಿಸಿರುವ ನಮ್ಮ ವಿದ್ಯಾಸಂಸ್ಥೆಯ ಗೌರವಾನ್ವಿತ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗಳಾದ ಶ್ರೀ ಟಿ ಕೆ ನಂಜುಂಡಪ್ಪನವರೇ, ನಮ್ಮ ಈ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಮುಖ್ಯ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಣಾಧಿಕಾರಿಗಳಾದ ಶ್ರೀ ಡಾಕ್ಟರ್ ಶಿವಕುಮಾರ್ ಅವರೇ, ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲರೇ, ಎಲ್ಲ ವಿಭಾಗದ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರೇ, ಉಪನ್ಯಾಸಕರೇ, ಪ್ರೀತಿಯ ಮಕ್ಕಳೇ ಮತ್ತು ಪೋಷಕರೇ, I am happy to participate in the welcome function of first year BA BArch students of 2019-20. I congratulate all of you and your parents for selecting SIT for your admission to the first year BA and BArch, which is consistently ranked among the top 100 engineering colleges in the country as per the National Institutional Ranking Framework of the HRD Ministry, Government of India. Dear students, you may be asking yourselves how you would spend the next 4 years at SIT and what you are getting from it. I would like to say a few words. Cultivate good habits, which will form the norms of your behavior for the rest of your life. There are a number of good habits such as self-learning, reading, time management, he already given Kottur sir, doing yoga, exercise and being honest. These habits are briefly elaborated. There is an universal opinion that there is a decreasing trend among students regarding reading good books and writing the class notes. There are reports that the students take the photo of the notes in their mobile phones and store, which is not correct. Improve mental clarity and memory, reduce stress, increase the knowledge base, increase writing skills, improves the ability to focus and concentrate. To be a great leader, one must always be willing to walk through the door of learning. I recall the famous quote by the Swiss-born British artist and critic W. Fusselman said, "Today a reader, tomorrow a leader," which truly sums up the worthiness of the reading habit. Therefore, cultivate the habit of reading good books. Dear students, you are here to achieve a set of goals. To achieve the goals, one has to focus and concentrate. The concentration can be achieved by meditation and yoga. Hence, please practice meditation and yoga at least once a day and the best time of morning. Cultivate the habit of getting up early in the morning, that is at 5 a.m. This will enable you to have time for morning exercise, that is yoga and other. 4 years at the higher education institute is a short period, and the knowledge and skills you acquire in these 4 years are not sufficient. You can acquire your set goals with good habits. Acquisition of knowledge from higher education institutions is important, but cultivating the good habits of self-learning and the long learning are more important, and they stand in good stead when you graduate, and your future career will be smooth and rich. Knowledge without good habits is like returning empty-handed from a mountain of treasures. You are spending 4 years of impressionable years in SIT. It is therefore important that you guard yourself against a large number of distractions that come in your way through smart mobile phone, TV, internet, magazines, etc. In order that your mind stays focused and steady, it is necessary that the mind is kept occupied and not allowed to be idle. It is rightly said, time and tide wait for none. Every individual should understand
the value of time to succeed. Time management means managing the time effectively by allocating right time for the right activity. In the effective time management, individuals assign specific time slots to activities as per their requirements. In this connection, the handbook cum work planner, which your college has specially designed for you, may help you. Please make good use of it. It is important to keep your teachers happy. The only way to do this is not to miss any class and be in the classroom both physically and mentally. Whatever they advise to do in respect of curricular, co-curricular and extracurricular activities, do it religiously. Your parents have contributed immensely over 1.5 decades for your success. You owe a lot to them and always respect them. SIT is an autonomous institution. In autonomous system, there is no place for complacency. Both teachers and students will have to be on their toes right from the day one. Therefore, work hard, and there is no substitute for it. It is a key to success, and there is no shortcut for success. The outgoing students of 2018-19 batch worked hard, and their work hard bore fruits in the form of 750 plus offers from 135 companies or industries. Out of 750 offers, 65 offers carried a salary package of over rupees 10 lakhs per annum. The placement process for the academic year 2019-20 has been commenced, and already 40 students are placed with good salary package, and the highest salary package being rupees 29 lakhs per annum. Please take a leaf from your seniors' book of hard working and be successful. I am very happy to note that the faculty members of the institute are actively pursuing research. They are sparking the activity and innovation in students. You have witnessed a research team of students led by Dr. Sudhir Ranganath, Assistant Professor, Department of Chemical Engineering, has received a prestigious innovation award and research grant of rupees 10 lakhs for their project, development of high efficiency and smart contact lens based oxygen nanosensors for measuring oxygen level in the tears, awarded by the Department of Science and Technology, Government of India, under India Innovation Growth Program 2.0, University College Challenge 2019, sponsored by DST Lockheed Martin and Tata Trust. Our students competed with 2,500 projects submitted by IITs, NITs and other premier institutions of the nation, and their project was adjudged as one of the top 10 innovations. I congratulate heartily the guides and the students. Dear students, we have ample of opportunities to pursue projects which are beneficial to the mankind. Please start innovating right from now and help the society. We have taken oath a few minutes before regarding keeping away from harmful habits like smoking, alcohol, drugs, etc. Always respect your parents, teachers and fellow students. Please adhere to your commitment sincerely. I am sure that the calm and serene atmosphere of SIT campus will enable you to carry out your studies undisturbed and become competent engineers. I wish you a treasure the 4 years of your stay here. Set your goals, make your planning and start from today and spend a meaningful and productive college life. I am happy that so many of parents have made it convenient to participate in this important function. May the Almighty God bless them and their families with good health and prosperity. ನೀವೆಲ್ಲ ಇವತ್ತು ಬಹಳ ಒಳ್ಳೆಯ ಮಾತನ್ನು ಕೊಟ್ಟೂರವರ ಮಾತುಗಳನ್ನು ನೀವೆಲ್ಲ ಆಲಿಸಿದ್ದೀರಿ. ನಿಜಕ್ಕೂ ಅದೊಂದು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಟಿವ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎಜುಕೇಟಿವ್ ಆಗಿರುವಂತಹ ಮಾತುಗಳನ್ನು ನೀವೆಲ್ಲ ಕೇಳಿರುವಂತಹವರು. ನೀವೆಲ್ಲ ಈ ಒಂದು ನಮ್ಮ ಕಾಲೇಜನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಏನು ನಮ್ಮ ಪರಮ ಪೂಜ್ಯರ ಕನಸಿದೆ 1963ರಲ್ಲಿ ಈ ಕಾಲೇಜನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಿ ಅಂದಿನಿಂದ ಇಂದಿನವರೆಗೂ ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಪರಮ ಪೂಜ್ಯರ ಕನಸನ್ನು ನನಸು ಮಾಡುವ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ SIT ಬಹಳ ಕೊಡುಗೆಯನ್ನು ಕೊಟ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತಾ ಇದೆ.
ನಮ್ಮ SITians ಇವತ್ತು ವಿಶ್ವದಲ್ಲೇ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಇವತ್ತು ತಮ್ಮ ಸೇವೆಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸ್ತಾ ಇರುವಂಥದ್ದನ್ನು ಕಾಣ್ತಾ ಇರೋದು ತುಂಬ ಸಂತೋಷದ ಸಂಗತಿಯಾಗಿರುವಂಥದ್ದು. ನೀವೆಲ್ಲ ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ಕಾಲೇಜನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿರುವಂತಹ ಅವರು ನಿಮ್ಮ ಭವಿಷ್ಯ ಯಾರ ಕೈಲಿದೆ ಅನ್ನುವಂಥ ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಭವಿಷ್ಯ ಯಾರ ಕೈಲೂ ಇಲ್ಲ, ಅದು ನಿಮ್ಮ ಕೈಲೇ ಇರುವಂಥದ್ದು ಅನ್ನೋದನ್ನು ಮರೆಯಬಾರದು ಯಾರು ಕೂಡ. ಒಬ್ಬ ಜ್ಯೋತಿಷಿ ಇದ್ದ, ಆ ಜ್ಯೋತಿಷಿ ಹೇಳುವಂತಹ ಮಾತು ಸತ್ಯ ಆಗ್ತಿತ್ತು. ಒಬ್ಬ ಯುವಕ ನಿಮ್ಮಂತಹವನೇ ಅವನ ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯವನ್ನು ಸುಳ್ಳು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಅಪೇಕ್ಷೆ ಮಾಡಿ ಅವ್ರನ್ನೇನಾದರೂ ಮಾಡಿ ಅವನ ಸೋಲಿಸಲೇಬೇಕು ಅಂತ ಒಂದು ಚಾಲೆಂಜ್ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಅವನ ಮುಂದೆ ಹೋಗಬೇಕಾದ್ರೆ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಪಕ್ಷಿ ಅವನ ಕೈಗೆ ಸಿಗ್ತದೆ. ಆ ಮುಷ್ಟಿಯನ್ನು ಹಿಡಿದ್ರೆ ಕಾಣಬಾರದು ಅಂಥ ಪಕ್ಷಿಯನ್ನು ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿರ್ತಾನೆ. ಆವಾಗ ಅವನನ್ನು ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳ್ತಾನೆ, ನಿನ್ನ ಏನೇ ಹೇಳಿದ್ರು ನಾನು ಸುಳ್ಳು ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತಾ ಇರ್ತಾನೆ. ಆಗ ಅವನು ಕೇಳ್ತಾನೆ, ನನ್ನ ಕೈಲಿ ಏನಿದೆ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾನೆ. ಅವನು ಹೇಳೇ ಬಿಡ್ತಾನೆ, ನಿನ್ನ ಕೈಲಿ ಪಕ್ಷಿ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಇವನಿಗೆ ಆಶ್ಚರ್ಯ ಆಗ್ಬಿಡ್ತು, ಅವ್ನು ಸೋಲಿಸ್ಬೇಕು ಅಂತ ಬಂದಿದ್ದೀನಿ, ಹೇಳೇ ಬಿಟ್ನೆಲ್ಲ ಏನು ಮಾಡೋದು ಅಂತ ಏನೆಲ್ಲ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳ್ದ, ಬಣ್ಣ ಕೇಳ್ದ, ಅದು ಏನೇನೋ ಕೇಳ್ದ. ಕೊನೆಗೆ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನು ಕೇಳ್ದ, ಇದು ಬದುಕಿದೆಯೋ ಸತ್ತಿದೆಯೋ ಅಂತ ಕೇಳ್ದ. ಆಗ ಅವನೇ ಹೇಳ್ದ, ಅದನ್ನು ಬದುಕಿಸೋದು ನಿನ್ನ ಕೈಲೇ ಇದೆ, ಸಾಯಿಸೋದು ನಿನ್ನ ಕೈಲೇ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ದ. ಇವನು ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದ ಅದನ್ನೇನಾದರೂ ಬದುಕಿದೆ ಅಂತಂದರೆ ಅದನ್ನು ಹಾಗೆ ಸಾಯಿಸಿ ತೋರಿಸೋಣ ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದ, ಅದು ಸತ್ತಿದೆ ಅಂದರೆ ಹಾಗೆ ಬಿಟ್ಟು ತೋರಿಸೋಣ ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದ. ಅವನು ಹೇಳ್ದ, ಸಾಯಿಸೋದು ನಿನ್ನ ಕೈಲೇ ಇದೆ, ಬದುಕಿಸೋದು ನಿನ್ನ ಕೈಲೇ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗೆ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಭವಿಷ್ಯವನ್ನು ರೂಪಿಸಿಕೊಳ್ಳುವಂಥದ್ದು ನಿಮ್ಮ ಕೈಲೇ ಇದೆ, ಅದನ್ನು ನೀವು ಯಾವತ್ತೂ ಕೂಡ ಮರೆಯಬಾರದು ಅನ್ನುವಂತಹ ಮಾತನ್ನು ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಸ್ಮರಿಸ್ಕೊಳ್ತಾ ಒಂದು ಹೇಳಿಕೆ ಇದೆ. ಯುವರ್ ಮೈಂಡ್ ಈಸ್ ಲೈಕ್ ಎ ಗಾರ್ಡನ್, ಯುವರ್ ಥಾಟ್ಸ್ ಆರ್ ಲೈಕ್ ದ ಸೀಡ್ಸ್. ನಿಮ್ಮ ಯೋಚನೆಗಳೆಲ್ಲವೂ ಅದರ ಬೀಜಗಳಿದ್ದಂತೆ. ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಗ್ರೋ ಫ್ಲವರ್ಸ್ ಆರ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಗ್ರೋ ವೀಡ್ಸ್. ಚಾಯ್ಸ್ ಇಸ್ ಯುವರ್ಸ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಒನ್ ಅಂಡ್ ಆಲ್. I reverentially thank His Holiness for the benediction.